36 दीस जाले तुमी आतां बसता हिंगा आयज 36 डे दीस आहा तर कितें लेटस्ट अपडेट कितें येयला तुमकां सरकारा कडच्यान? ना अजून काय येऊ ना. जशें काल आमी सांगला की आमकां सरकारा कडसून कितें जाय तें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी आमचो अंत तेंच्यांनी आमचो पयसो न्हू कळ्ळें न्हू. सो कितें जाय तें बेगीन हे तेंच्यांनी ते आमी 7 स्टेप्स सांगला ते आनी आमी परत रिपीट करना. फक्त एक सांगता की काल थोडे आमी पळयल्ले की थोडे एक्सपर्ट्स आहा ते म्हणटाले की आजून जी लँड आसा ती हेजीच आसा म्हणून कोणाची टुरिजम डिपार्टमेंटाची ना ती IT डिपार्टमेंटाक पयली आसली आनी IT डिपार्टमेंटान मागीर ती JD ट्रान्सफर केला लास्ट इयर आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी दिला. ते ऑलरेडी तेंच्यांनी पळोवपाक जाय तशें मागीर स्टेटमेंट करपाक जाय असो आमचो आग्रह आहा. मिसलीड करपाक जायना म्हणजे चिमोलकार बेश्टे कितेंय उलयता अशें कितें म्हणपाक जायना. आमी सुशिक्षीत नागरीक बारीक समाजाचे लोक म्हणून अशें उलयता तेन्ना ते मंत्र्यांक आनी तेंच्या बाकीच्या ऑफिसरांक तेन्ना तें कितें जाता तेंकाय दिसता बाबा तेंकां दिसता मागीर एक बाबा कोण असो कशें हे इतलें हें करता कशें टॅक्निकल उलयता लिगल बाजू कशें मांडटा. सो तेन्ना आमचो मुद्दो एकूच आहा की जे आमी ऑफिशियल प्रोसेस आहा ते काल सांगला ते प्रमाणे हे जावपाक जाय. आनी आमचे जे आतां तुमी पळयता आयज 35 डे कालच्यान आमी माटो एंटर केला 36 डे कालच्यान आमी माटो एक्सटेंड केला आनी आतां लोक येवत रावतले आनी कळटलें तुमकां कितले परत फुडें वयता ते चालूच आसतलें तुमकां आयज सांगला न्हू आमी जंय पर्यंत ते ड्यू प्रोसेस फॉलो जायना आनी आयज पेपराचेरूय ते सगळे येयल्ले आसा बाबा आमचें कितें आहा तें तो आमचो डिमांड न्हू. समजून डिमांड आमचो कितें जालें की दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय. स्क्रॅप करपाक एक प्रोसेस सरकाराक खबर आसपाक जाय. जो बिजनेस एलोकेशन रूल्स आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करूंक जाय. आमी ते रूल्स आसा तेच तांकां सांगला कळ्ळें न्हू. हे आमचे नेवे आनी डिमांड न्हू आमचे. सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय. सो आमचो आजून तेच दोनूय लिगली सारके ते लिगली एडुकेशन कॉन्स्टिट्युशनी तेंच्यांनी हें करपाक जाय.